هاجري متبت يتعلق صدري جاست قلبي لو استعزلت سوايش لدرسو على جزي كنانا وياكم سلام حوات كما يتوعلو كل سلام خونا لكم تسفان داقوركو ابزي channel زي سبسكرايب كتقورو خان دازا اخوركم مالتي نابتنا حج مدب قبلكم اذا يتيد افرو ألبوم سوط يا بدك عدنا بزح زرب اللي فطيرو قال خابت زرارو لخ انتاي ودتكاودو تيد افرو يبلط ناي ودتكاو درفتات يبلط قال لهم بزحت تاشمي يقورو مالتي كن انتاي خبل دلي I don't know ኤርትራውያን እንትን አይሙድዳር ሕማም ስለዘይገድፈና ይንበር ግድን ዲናሲ ከነወዳድሮ ግድን ዲና ማለት አርትኻ ታሽሚ ማሲ ተወዳድሮስ አይኮነን አርት ምስትምቃሪ ነው አርት ጽባቀይ ሰብካ በብናቱ አጣምታ በብናቱ አንግል ሰስሚዒቱ የስተማቀር ማለት እንጂ I don't know ንገለ ሰባት ካብ ኢትዮጵያን ቴዳ አፍሮ ኹምስጦም ኽል ንገለ ሰባት ፍሬም ታሙሩ ኹምስጦም ኽል نعنا نقل سوات ودت كاو خمس ستنا يخل نقل سوات أبراهام أفرق خمس ستنا يخل جن تعيشون زبال ود الدرسي يلا إنه خمسة نا أبراهام أفرقي قط مدو يبلت نا ودت كاو ده يبلت نا أبرار قل زبال ود الدر أنا كم زلوا أي مثلا مهنياتهم تعيشمي ت سنة واوس راح سي مستمغاري سبكا نناتو زز سمعو يمرت مالتي حجي تيدي ألبوم سلا زوجة جدا يكونن مش ودت كاوسي كتحزويكا كتنتصرو مني بيولد قلقت ولسي جدا عدلايسي أيكون تيدي كم تيدي كتستمع قرات خيلها تدرف درفتات كتستمع قرات خيلها ودت كاوها كم ودت كاو كتستمع قرات خيلها حجي انت خوينا هنا حجي تيدي ألبوم سلا زوجة سي ودت كاو نقلن دامت أناس بكا مانسي ناتنا يبلد ودت كاو يبلد قال تبلسي انت خونك تانكا ايدن ازكو قال خبت ناي موددار حمام ناي ارترا يعني ينبر انت يسي خونكا اخاس كوم يركاسي تودادرو فلاليخا زي تستمغرو وارتراوك العلا بيلو انت يدبل كتع فتر ندي خالو تفوتو نسبيتخا شعوب بعلو باز فتر ندي خالو تفوتو نسبيتخا شعوب حدا متي ندي اندحريلو بعلت بيتك جنكو بمصحف قدس كنزي يدبل قلب لحر كالي سمتي انا نبعلت بيتي دفكر نحريلو اتا چحفن چحيلا زولدتك اديخا غديفكاس نبعلت بيتك قلب انت هونك ايخاسي تودادرو فلاليخا زي تستمغرو انا حجينا نودتكاو فوتوي انا ودتكاو درسا دسبلني نودتكاو بتي زلو عقمي يستمغرو نبرهما فرقيقا فوتو نيمانا بارا غروفو نيمانا بارا خاب تعم فوتو مالتي ግን ታሽም ሳይገበርኒ ከምዚ ማለት ሕጂ ምናልባት ወድትካው ካሴት ተዘውጽሲ ኖ ነብርሃም አፈወርቂ ስእልታቱ እንዳ ዘርጋሕኩስ አብርሃም አፈወርቂ በልጽ ገማ አብርሃም አፈወርቂ አይትመጽኒ ካው ወድትካው ገለግን አይብልኒ ታኺነ አይወዳደርኒ ወላ እኮ አይደለም አይወዳደር ሰብሲ እቲ ንዓይ ኮይኑ ድስምዓኒ እቲ ዝኾነ ስነጥዋው ስራሕ ንጽህና ናይ ተጻሓፊ أنا انتاي ترايز مرت أب زخون سنة أو سرح اتتصحافس نايلب ودي إلو زالله اتتصحافي ويكا اتقات أمي اتدرافاي جلسي أبتي إلو زالوس نايلب ودي أو سناتو مننتي يركب دو أي بحكي تيدس نتز دورفو درفتاتي يمثلني ودتكاو نتز دورفو درفتات ناي بحق ناتو خوينوس يسمع كاديو يمرت تزي كوين جن أرت تصباقي أرتها فقرينو أنا ندي زفكرة فقر دو يبلت السخان نديها تفكرة فقري زبال يلا حديثي I don't know زي نايمور دار حمامسي تايش مخوينا نايمبر تيدي كم تيدي ختستمع قروت خيليخا نودتك أبو كم ودتك أبو ختستمع قروت خيليخا of course إذا ناي تيدي ألبوم جن انتاينا عنا يرئينا دحريلكا نبعل ودتك أبو نتيم قالوت نبعد سلوم من هاي لقلة تم فوتهم قالوا درفت ناي تقرنيها كم زي ناي تيدي أفرو جيروم حزامكم وصو بزح دبل درفتات حزامات ام كانزاتاتنا خسرحو نصبيم حدا زرباي تزي كوين جن بقى اذا مس ايثيوبيا زلنا ناي موددار حمامسي ايثيوبيا قالت جبرتسي نحنا قال زبل موددار جن منالوات ابكال
ኣብቲ ጉዳይ ሃገር ምናልባት ከነምፅኦ ክንዘራረቦ ንኽእል ንኾን ኢትዮጵያ ኣበይ በፂሓላ ኢትዮጵያ እንታይ ትገብራላ ንሕና ኣብየ ኣለና ገለ ክንብል ንኽእል ንኾን ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ኣርቲ ከምኡ ዝብል ምውድዳር የለን እንታይ ኮንካ ኢኻስ ብመሰረቱ ተወዳድሮ መን እዩ ስታሽሙ መን ሓዲኡ ምረፅ ኢሉ ስታሽሙ ጌርካ መን እዩ ካብ ወድትካ እውን ካብ ቴድንሲ ሓዲኡ ተዘይ መረፅካ ወይ ከዓ ሓዲኡ ምረፅ ኢሉ መን እዩ እንታይ ሽሙ ገይሩ መን እዩ ከምኡ ጌርካ ኣይገዲድካ እዚኣ እኮ ደሓን ቴዲ ኢትዮጵያዊ ስለዝኾነ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ሕማምካ ቦትኡ ስለዝኾነ እምበር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣልበም ከውፅእ ከሎ እንታይ ኮይና ንየማነ ባርያ ኣምፂና የማነ ባርያ እበልፅ ገለ ኢልና ስታሽሙ ዘይንገብር ዘይንወዳድሮ ንዓይ ብሓፂሩ ከም ትነገርኩም ንዓይ ኣርት ማለት እቲ ንፅህና ናይቲ ፀሓፊ እዩ ኣነ ዝሪኦ እቲ ፀሓፋይ ናይ ልቡ ኢሉ ዶ ኣይበለን እቲ ዝበሎስ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ንዑ ይመስል ዶ ኣይመስልን የእምን ዶ ኣይእምንን እምበር ንዓይ ኣርት ማለት ትሪ ግጥሚ ገለ ማለት ኣይኮነን ኣርት ማለት ሓደ ሂድን ነገር ሓደ ሕቡእ ኣገላልፃ ገለገለ ማለት ኣይኮነን ሓቂ ኮይኑስ ይስምዐካ ዶ ጥራይ እቲ ናተይ መዐቀኒ ማለት ያ በዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ድምፃውያን በብቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከነስተማቕሮምን ከነድንቆምን ንኽእል ኢና ከነወዳድሮም ግን ግድን ማለት ኣይኮነን ነናትና ፅባቐን ነናትና ምስትምቓርን ሒዝና ክንቅፅል ንኽእል ኢና ድብል ማለት ያ ካልእ ኣብዚ ብሪን ዓርኬን ኣብነት ብርሃነ ተኽላብ ዓርክና ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ኢሉ ንኤርትራዊ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ተረዲእዎ የስቆርቅር ኣለዎ ናይ ጆን ወድትካዎ ደርፊ ግን ምርዳእ ኣብይዎስ ዕሽሽ ኢሉ ሓሊፍዎ ኤርትራዊ ወስላጥ ዘብለኒ እኳ እዚ እዩ ትግርኛ ዘይተረዶስ ኣምሓርኛ በሪህ ኢሉ ያ ኦፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኣብ ኣባና ማለት እዩ ብኣምሓርኛ ዝርድአና ንበዝሕ ንኽእል ከምቲ ድሓን እዚ ከማን ኣብ ኣርቲ ገለ ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበለ ኢሉ ወይ ድላይ ይብል እሞ ወላ ሓንቲ ትብልን ሽዑ ዝኾነ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዝኾነ በዓል ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ መፅኡ ምስተዛረበ ኤርትራውያን ዝያዳ ተኣሽሙ ይገብር ዝያዳ ነድሪ ወይ ከዓ ዝያዳ ሪኣክሽን ንርኢ ከምኡ ባህርያዊ ኣሎ ካልእ ግን እንታይ ኣለ መሲልኩም ኣብ ርእሲ ናይ ብርሂን ፅሑፍ ኤርትራውያንን ተጋሮን እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ነዛ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ብጣዕሚ ከም ዘስተማቕርዋ ገለ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዘለዎም ኣድናቆት ይገልፁ እዮም ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ናይ ቴዲ ደርፍታት ከም ትረኣኹሞ ዘመናዊ ደርፍታት እዩ ከማን ማሲ ጓይላ ዘይኮነ ዘመናዊ ደርፍታት እዩ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዲና እዞም ተዛረብቲ ትግርኛስ ነቲ ኣልበም ናይ ቴዲ ኣድኒቕናዮ ናይ ብሓቂ ዲና ኣስተማቒርና ፈቲናዮ ድሕሪ ኢልና ኣነ ያ እሱ ሓሶት እዩ ንዓይ ንሕና ናይ ብሓቂ ነቲ ዘመናዊ ደርፍታት ናይ ቴዲ ኣስተማቒርና ኢና ኢለ ኣይሓስብኒ ግን ነዚ ተዛራቢ ትግርኛ እንታይ ድምስጦ ድሕሪ ኢልካ ግን እቲ ኣሽሙ እዩ ዝምስጦ እቲ ዝና ወይ ከዓ እቲ ካልኦት እንታይ ይብልሎ ብዛዕባ እቲ ስራሕ እዩ ዝምስጦ ንኣብነት ኢትዮጵያን ከም ሞዴል ሕጂ ማስ ንብዙሓት ተጋሩ ሞዴሎም እዚ ተዛራቢ ኣምሓርኛ እዩ ወላ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ናይ ኣምሓርኛ ዓብላልነት ገለ ኣሎ ወላ ኣብቲ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ቴዲ ደርፍስ ናይ ብሓቂ ድዩ ኣስተማቒርዎ እቲ ተዛራቢ ትግርኛ ድሕሪ ኢለ ኣስተማቒርዎ ዘይኮነሲ እቶም ከም ሞዴሉ ዝርኦም ወይ ከዓ ከም ብሉፃት ከም በላሕ ከም ስማርት ገለ ወይ ከም ሞዴል ዝርኦም ኢትዮጵያውያን ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ነዚ ናይ ቴዲ ዝሃብዎ ክብሪ ዝሃብዎ ትፅቢት ብዛዕባኡ ፅሕፎ ዘለው እቶም ስነጥዋውያን ናይ ኣዲስ ኣበባ ቲክቶከራት ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ገለ እሶም ብዝፈጠርዎ ፅልዋ እዚ ኤርትራዊ ትግራዋይን እዚ ክልቲኡ ተዛራቢ ትግርኛ ከዓ ዝተመሰጠ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ከምኡ ኣሎ ከምዚ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ኣብርሃም ደርፊ ምድናቕሲ ከም ናይ ሓሪፍ ወይ ከዓ ከም ሓደ በሊሕ ወይ ከም ሓደ ስማርት ከም ሓደ ክላስ ይረአ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ሕዲ ሰብ ወላ ዘየስተማቕሮ ከሎ ወይ እውን ከምኡ ገይሩ ዘይፈትዎ ከሎ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ የስተማቕሪ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ ኣድናቂ ምባል ግን ከም ሓደ ሓሪፍ ይረአ ምሽ ዝኾነ ሰብ ሽዑ ምፅኢ ኢሉ ዋው ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማለት ገለ ብለካ ናይ ብሓቂ ታሽሙ ገይርዎ ኮይኑ ዘይኮነሲ ከም ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ኣብርሃም ደርፊ ምድናቕሲ ከም ክላስ ከም ሓደ መዐቀኒ ደረጃ ይረአ ማለት እዩ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ምስ ቤቲ ዝገበርናዮ ዕላል እውን ቤትዋ ማለት እዩ ንሮፍናን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ገለ ምስ ፈለትኒ ከምኡ ኢላ ሓቲተያ ነይረ
ብዙሕ ሰብ ንኣብነት ንሮፍና ንፈትዎ ሕጂነ እንታይ ኢለ ዝሓቶም ትሕቶ ብቕንዕና እዩ ናይ ብሓቂ ዲኹም ትፈትዎ ማለት እቲ ደርፍታቱ ተስተማቕርዎ ዲኹም ኣስተማቒርኩም ዲኹም ፈቲኹሞ ወይሲ ንሮፍናን ምድናቕ ኣብ ዝናትና ጀነሬሽን ከም ሓሪፍ ከም ምዕቡል ሰብ ዋው ስራ ናይ ሮፍናን ኣድናቕኒ ዋው ስራ ምዕቡል ሰብ እዩ ናይ ሮፍናን ደርፍታት እዩ ዝሰምዕ ገለ ድብል ትሬንድ ስለ ድመፀይ ያ ከምኡ ኢለ ንቤት ሓይታ ነይረ ናይ ልቤ ዝፈትዎ ገለ ኢላትን ማለት ግን ከም ዝነግረኩም ዘለኹ እዩ ብዙሕ ግዜ ከምታት የጋጥም እዩ ንወዲ ትካቦም ከምብሎ ናይ ወዲ ትካቦ ኣድናቕ ምዃን ናይ ቤና ሃይለ መፅሓፍቲ ኣንባቢ ምዃን ወይ ከዓ ምምሳል ምሻሎ ናይ ቤና ሃይለ መፅሓፍቲ ደንብብ ምባልሲ ከም ሓደ ናይ ሓደ ዓብ ሰብ ወይ ናይ ሓደ ስማርት ገለ መዐቀን ይርአ እሞ ብዙሓት ሰባት ወላ ናይ ብሓቂ ዘየስተማቕርዎ ከለዉ ከምኡ ኮይኖም ይዋስኡ ማለት እዩ ሕጂ ዝተዛረብ ትግርኛ ከዓ እዚ ኤርትራውን ትግራዋይን ናይ ብሓቂ ነዚ ዘመናዊ ደርፍታት ናይ ቴዲ ከምኡ ገይሩ ኣስተማቒሩ ተመሲጡ ፈትይዎ ገለ ኢለ ክርኢ ከለኹ ንዓይ ኣይመስለንን ጥራይ ድበዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣርቲስት ጸለውት ሰባት ቲክቶከራት ገለ ነቲ ካሴት ክፅበይዎ ስለ ዝቐነይን ስለ ዘድነቕዎን ብዛዕባኡ ከዓ ይዛረቡ ገለ ስለ ዘለዉ እቲ ሰብ ከዓ ካብኦም ከይፍለ ወይ ከዓ ከምቲ እሶም ዘድንቕዎ ገይሮም ተዘድኒቕዎስ ከም ሓደ ሙዚቃ ዘየስተማቕር ግጥሚ ዘየስተማቕር ንኸይበሃል ንኸይቁፀር ጥራይ ተሓሲቡ ነዛ ናይ ቴዲ ካሴት ኣጋን እዩ ዘድንቃ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓይ ማለት እዩ ያ ኣይደኖ ስኹም እንታይ ትብሉ ኣይፈልጥን ካልእ ኣብዚ ኸ እንታይ ነይሩ መሲልኩም ሓንቲ ብጣዕሚ ደስሓቐትኒ ነይረ ገለ ሰባት ንንሆም ያ ገለ ሰባት ስርዓት ግበሩ ንንሆም ሓውና ቴዲ ካሴት ምስ ወፅእ ቀኒእና ኣልቡም ዘርግሐልና ንጉስ ጥበብ ትግርኛ ገለ ትብልዎ ሰባት ኣለኹም ስርዓት ግበሩ ስርዓት ግበሩ መጀመርያ ብከምዚ ተነይፃወት ከማን ፅቡቅ እዩ ኣይነጋግዮም ማለት ንገለ ሰባት ተሓቅና ስምዒትና ክትነግሮም ተዘይክኢልና ንምንታይ ነታልሎም ንምንታይ እቲ ሓቂ ክንነግሮም ተዘይከኣልና ንጉስ ጥበብ ገለ ኢልና ኸ ኣድኒቕና ኸ ከነታልሎም ማለት ዲ ከምዚ ኣይንግበር ጀማዓ ሕጂ ነሆምሲ እንታይ የርኩም ከምዚ ጌርኩም ተራስንዎ ኣለኹ ድሓር ነሆምሲ ደገፍቲ ሌጀንዶም ኢና ንመን እምበር ኩሉ ሰብ ኮ ሌጀንድ እዩ ንመን ጥራይ ዝፈላለ እምበር ኩሉ ሰብ ተኣሽሚ እዩ ኣብቲ ናቱ ዓለምሲ ሌጀንድ እዩ ሕጂ ነሆም ከዓ ነቶም ደገፍቲ ህግደፍ ኣብቲ ዓዲ እንግሊዝ ከፃውቶም ከሎ ልክ ከምዚ ናይ ቴዲ እዮም ዝፅለሉ ይወድቁ ይፅለሉ ገለታት እዮም ነሆም ከዓ ብኸምኡ 99 ሰብ ታግ ድገብር ኣብቲ ፌስቡክ እቶም 99 ብኡ ኣብቲ ሙዚቁ ኣብቲ ኮንሰርት ክፃወት ከሎ ብኡ ዝወድቁ ገለ ማለት እዮም ሕጂ እንታንኩም ከምዚ ጌርኩም ቀኒና ኣልቡም ዘርግሐልና ንጉስ ጥበብ ትግርኛ ገለ ትብሉ ኣለኹም ሕጂ ሓቂ መሲልዎ ካሴት ኣልቡም ተዘርግሐስ እንታይ መን እዩ ተሓታቲ ዳሕራይ ሕጂ ኦኬ ሓራይ ነዎም ሕጂ ኣልቡም ተዘርጊሑ መን እዩ ተሓታቲ ስለንታይ ደቂ ሰባት ነደናግሮም ኣለና ብፍላይ ኤርትራውያን ያ ድሓን ነዎም ዓውና እስኻ ስኢልካ ኣብ ልብኻ ይተእትዎ ማሲ ቁም ነገር ኣይትቁፀሮ ህዝቢ ብዙሕ ድብል ህዝቢ ሓፋሽ ደይብሎ ዝበሃል ነገር የለን እስኻ ኣብ ልብኻ ይተእትዎ ስኢልካ ከም ዘለካ ዳ ቅፅል እምበር ዝኾነ ኣልቡም ገለ ትሰርሕ ኣይቲ ብዙሕ ተኣሽሚ ትግበር ኣነ ግዲ ጌርካስ ተዘይሓሰብካልና ተዘይደኸምካልና ይሓይሽ ድብል እምበር እኳ እቲ ክሳብ ሕጂ ከም ሃገራዊ ባንዴራ ብድሕሪኻ ጌርካ ትህበና ዘለካ ፍቅሪ ቀሊል ኣይኮነን حق زروا سب ألبوم تفرح الله كمان سب الله مبر كسب لهم زجبر كيا كمان أبتي أب عد إنجليز كون كات تجبروا للخا نير ترى توفروا للخا فقري نير ترى تبود للخا حالية جلا لعلي ألبومي إنهم حاوي ولا حنتي أو صحيحكم نمبر عبد البخاسي عسرت ألبومي زلا لازم دحين جدا كايكونهم كتوتو عبد البخا حزنهم حاوي يا سمكات عشوي تقول بستات عين تصوت عين بفقرنا يسب عين تصوت يا بزغنا نحجز نبرنا مرب ازيو صباح وي مشات بخال عرس تقسام نراقب سسناي تبت وتعالك صدوي اغري متبت وتعالك صدوي just the love لو استعزلت سو سواي شدرسو